없잖아요. 이는 정제 에디시니 파운데이션데 이제 빠르요. 비니 라이브마 하도 걸어가 하이 걸어 어터마터. 뭐좀 비니 이지 개만만이야. 비니 고물은 거 조건 마선이고 비계랑 건설은 안 오고. 안 좋건 에레스무이 오심 타나니 에스비 브란처로 가보도록 자고 아나로 나쁘로 사고 어른의 비제랑 걸로 거기 투이탕이 걸로 가버네. 로카보 타모 아우마 사나이 오 다란 스바이만에 구라거리다 아고 똥고 꼬물 탐탐 이시 어른의 비제랑 걸로 똥고 따굽는 거로는 그만 나나이미시 다음니 바그 비계랑 걸 아소마요 똥가 শুধু ডেমোক্রেটিক লামাতেই ছিলেন জবা খাইয়ে চীনে এডিশন তিনি 1971 সন মহারাজানি রিজার্ভ শিপ সবাই মানে পরব দীর্ঘ বছর লড়াই খাইয়ে जों তিনি এডিশন থুই কলম তুই খিকলাইছে মানখা একদিকে ডেমোক্রেটিক লামাতে জবা অপরদিকে ত্রিপুর সেনা লেফট রাইট খাইয়ে আন্দোলন খাইউলিয়া বরঙ্গ মাহাকাচিনি বিকেশার একদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম অপরদিকে ডেমোক্রেটিক লামাতে জবা চিনি বুড়ির পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া পবিত্র রানী জমাতিয়া কৃপারানী দেববর্মাসনের নেতৃত্বে সেই দুর্গা চৌধুরী ও অগ্রসন তিনটা লড়াই একদিকে বুড়ির একদিকে চিনি শিকার বরঙ্গ তাই একদিকে পুদিরি কাঞ্জা পরে বারে খাইয়ে আন্দোলন সেই আগরতলার চিলড্রেন পাগচুং লড়াই খেলাইয়া অনেক কিছু লড়াই দি পরেও শাবক লাইয়ে ভারতনি সংবিধান ত্রিপুরা ও শিবসিদুর খাইনানি কোনো পক্ষেরই সংশোধন খাইয়ে তিনি চিন এডিসিনি তাও আইসা খঞ্জরি মালিকা মতি প্রসারণী হা অমনকে বাতাবি মানবে তিনি এডিসিমা মানে 42 বছর লাই থাকা जों তংথলাই মানে এডিসিমা খান তাহলে जों मोथां जागसिनाय मोथां जागियाखौ और हानि अधिकार मायाखौ और चिनि पॉलिटिकल राइट्स मायाखौ ओ हानो सालंनानो एडिसि सालंनानि रांनि फान मायाखौ आबनि बागैनो चिनि हाताय कतरो जों डेमोक्रेटिक लामाते अनेक आंदोलन खालायगा खालायमानि यागलो बुबागेरा वांसुका म डेमोक्रेटिक लामाते सिमुंला हांगार स्ट्राइक मा खालाय बरमुरावा हांगार स्ट्राइक खायगा लाख लाख बरक थांगा आनि रामचंद्र गांधी बरक थांगा सारा त्रिपुरानि बरक थांगै बोरि रकार थांगा हपुं सापुं थांलायजा सोला रक थांगा बुरा थांगा सब थांगे दंबा थांगे मुक्ति खिगलायलायगा मोरोगलायजा तंलायजा गाबलायजा बुबागेरा अनुसन तंखा दिल्लीनि साका नंनि दाबि मानिखा नरबेचिं आलोचना खायना नायो नंनि राइट्स मान बुबागेरा दिल्लीआव थांगा अनेक किछु आलोचनानि परेव चुक्तिपत्रनो सैजाका परिनायजाखा आरो ताबतां सिनि हानि राइट्स land rights sejak tunggu, cini political rights sejak tunggu, cini identity cini sini mungna, shape kelaina ni kok sejak tunggu, amo kuno संविधानी बिरोधिया, Delhi आलोचना करो, biar संतोषान गाना नासुगो, वो आने या कमी पाया अपने गाना पाया सुपे, आंग बरस सका, बोरू रंगो जुदी रिमानु या काय हानि rights कार्बी रंगले रिमान उनका दिमासा रंगले रिमान उनका तिप्रासा नका तांगे रिमा यांगनाय तिप्रासा नि मतो संविधान अधिकार बिनि मानथेसि सानब्ले मो वानसानि जागा सेनानि पग्या मो उ थुरुनि जागा सेनानि पग्या मो जे खरियोनि रिजागनानि ओ हानि अधिकार सान जिनि तिप्रासा र कुबां मा खा जागावा इने
जों जुदि लेन्ड राइट्स मा थागोन जों ত্রিপুরাসানি ও জায়গা খাসনো जों রেজিস্ট্রেশন খাইরেনাय আবনি বাগিনো जों সাও দিল্লিও পরিষ্কার কে শাখা ও সিকান বলছেন কি কব সেক্রেটারি একটা মিটিং ও আম পরিষ্কার ন শাখা ল্যান্ড রাইটস নানি দিল্লি নাঙ্গিয়া 2024 টিটি এডিসি কাইসা হানি অধিকার টুবো বিল টুবো রাজ্য সরকারের থানে দিল হকা অমতাবো ক্যাবিনেট আলোচনা খাই ক্যাবিনেট অ্যাকসেপ্ট খাইয়ে রাজ্যপালনি থানে হকায় রাজ্যপাল আবনো 6 খাই অনুমোদন খাই নোটিফিকেশন কাইসা খাইবে কেন উঠা তাই বসকানি 27 তারিখ বসিনি বিধানসভা শুনাই দেন পিস্তানি কাইসা এমেন্ডমেন্ট টু ফানবাই ন আবো পাস খাইগে কেন ত্রিপুরাসানি জাগো এডিসি নি জাগো ক্ষমতা পাইনা আর কঠিনিয়া অম जों वानसुंनानै नांनो बेखौ न' खायना दासो कथिनि कासिया आराय बছर उइ थाखा जों चुक्ति खालामनानै निर्वाचन फायदान गाका एरेन्ज खायनान बक्साव अमुसाव गोरै दिल्ली थाखाय ता बेदर जाखा ता न तुम जाना नायखा सागे सिनि गरम गोनां एमसी सा ओ सिगां सिनि मिटिं खौ बुबा गेरा साका दुइजन कैबिनेट मिनिस्टार 14 जनानि बिएससी चेयरमैन তারপরে 1500 কোটি টাকা এডিশনাল প্যাকেজ দিন ত্রিপুরা রাজ্য গোবাং মা চিনি ত্রিপুরা মন্ত্রী খা চিফ মিনিস্টার চিনি রামচন্দ্র গাতে নখা যে সময় ব কোন ফানো খাইমালানিয়া আর সময় বলে চিফ মিনিস্টার ইয়া পাঁচাকা জিষ্ণু দেববর্মা ডেপুটি সিএম ইজাকা কিন্তু রাজনৈতিক চাপনি বাগৈ বব কোন খাইমালানি গোবাং মিনিস্টার বাবো দং जोंका मांखा बुंबाय गाव मिनिस्टार न हानि दा ताम खायनाय तामुंनाय सिनि टिप्रासारनि जों अधिकार सिनायो जोंनि मानथायनाय दिनै टिप्रा माथा एडिसि क्षमता दंमानो खाना दंला किन्तु टिप्रासानो से बिजेपि फनांगोन से कांग्रेस फनांगोन से सीपीएम फनांगोन सालसा जे क्षमता पाइने बियागो तो लैंड राइट्स नि थांगा बे एडिसि नि यागो almost semua malu sungai, mau tipra mau tha, mau kongres biji, apro edisi wajib pun khomota petun, tipra sani jago khomota, tahu jata raja sarkaro, kongres pun petun, komunis pun petun, jasa pun petun, bong jago no khomota, ka almost semua malu sungai, ini edisi ni bagai, kebang orang kakak bui sawo, CPM rak sawo sensi tu mani, anggolan kai mani. कांग्रेस सावजोंसो दिल्लीयाव संशोधन खायखौबानो दिनै एडिसि जों मानमानि साल 42 বছর লাগি 43 বছর का तांनि कायसा अनुष्ठान करें तांनि दिनै कायसा बुंनि रेली करें तांनि दिनै कायसा आचबाव थैने रङि मानफंगो कायसा खुंबक मानि दिनै करें आबनि जवाब तामरिनाय बर सुतरान साबो दफानि बागै हानि बागै साबका अब तिनी स्राय नै थां तिनी तिते एडिसि जों मा कायनर बिदे एमएलए संग्रह हरै आं नरमिसि कक साइनाय आं केता थाना तबे वानानानि कक करे जों टिप्रासार दीर्घ बছরनि परे वा आजिव दिल्लीयाव अनेक मिटिंग थांगे आं साइनाका चीनी बरर बोतिके बान्ने जा बोतिके परनो बन कलाय जों साइमानखा आबनि बागै नताबो कइला साका अधिकार तारपरे से नरक बाइसो बिसि इलेक्शन एलायन्स सुनायदा सिट बागलायना आबो ओलनि क सिगांनि ग्रेडि अबनि नानि हिनि सामाङै उला मन्त्रि सभा पास खायै गभर्नर बाय एक्सेप्ट खालायनि नोटिफिकेशन ति खालायमानि परे नांखाय स्पेशल विधानसभा अधिवेशन खालायै आबो पास मार्क खालायनाय तार परे नरबैथिनि जोंनिया फैसाबो सायसुनाव बसावो तेइसबो सायसुनाव बसावो 2026 सायसुनाव बसावो ताबो बिसि इलेक्शन सायसुनाव बसानानै बागै सोंलेदि आंनि थिगानो सागाना बिफा पेन्सन रेडि सुतरां
ও সামনে সালতাম খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন जों नासिङै दं तापुराव उनियाखाय जों बिसि इलेक्शननि बागै जतन रेडिउनि बोसकांनि 27 तारिखआव बिसि इलेक्शन নাই 3 तारिख अक्टोबरे रेजाल्ट নাই হয়তো 31 তারিখ আগস্ট ইলেকশন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা খাইমানো অথবা 2 তারিখে বিসি ঘোষণা খাইনানি সম্ভাবনা দं এবং जों 5 তারিখে হয়তো 8 তারিখে বিসি নমিনেশন মারিবেন আবার পরে 12 তারিখে হকানি উইথড্র স্ক্রুটিনি পাইবেন সুতরাং চিনি রেডি টিয়াসে মাতনে যুদ্ধনি বাগে তাই আবনি বাগেনো তাকুরো বুকুরো তিনি অসাল ব্লেকে গুরুত্বপূর্ণ गोबां बर' सभा खायगोन गोबां बर'नि कलमतु इथुइ दंखौ चिनि बुसा बुसु चिनि थिनां चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै अहानो सिकुट खायमा खालामनाय निरापत्ता खायमा खालामनाय ताबन बेखाय अहा बुइबे शेख जामान नरमिया नुखाना चिनि राजकुमारी प्रज्ञा उ हरि फरेस्ट गानो थाङै 16 कानि मतना हाय चिनि जागा वानसार अफ साइड तब आईनी लीगल खायनो नायथों आबोनो केस खायनो नायथों अन्नि गोबां जागा सेक्टर खाथिनि बर'नि गोबां माथाय के आबोनि बागैनो चिनि एडिसि प्रशासन स्टेट कासे सेनागे जों अनेक खुंजु गोख्रों मकल गोख्रों खालायमा स्टेट माखायो कारण चिनि डिमार्केशन खायजायाखौ जों एडिसि तो खायनाखा किन्तु पिलार खायजायाखौ जों ताबोका पिलार माखायसिनाय सेटेलाइट मैप खायो पिलार काई माना नाय एंगा किसा का सेक नाय आबोनि बागै जों बुसका जे साफारो जों परलुबनि तो जों बे दै मांला एकमात्र सिनि पिप्रासानि लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स सिनि आइडेंटिटी जुदि नों सेफ खालायजांनि कायनानि जुदि जों रिकांगाखाय जों नरक बाय दङ बेखाय नरक बाय जों आलातक एबं ও মাসনো ও মাস নিশেষনো অতর সিদ্ধান্ত অনেক বড় ছাও অনেক রাশি বংশীনা লিখা নরক মন্ত্রী কই দङ এরেনসে করিনি ছাও গঙ্গ থেকে মোসারি সিংনায়ান সুতরাং তারপরে বুকুরো নরং ব্লেকেন হামবাই তিনি সিনে এডিসিনি ও সালমা মাননি সালো बोसकांनि बिसि इलेक्शननि बथिनि गानावो आबोन बागै जों जतन नगद यावै जार जार एलाकाव नर सामुं थांगै जत समय इलेक्शन घोषणा लगेनो जों नमिनेशन दाखिल खायनानि बागै जों देर मारुंबायनाय मोसै सावैनो जतन न आहाय नाहाय ताई तिनि अर जों सुबानाय पुलिस प्रशासन बा हामबाया पारे तिनि निचिनि अपाना मोसै मोसां रेवै पाइमानि बागै जतन न खाकाहाम amjag mate khulmaya pare ani pogoron paika iprasa ayugrokon bubagera ayugrokon ambai